Buksan natin ito. Ito lang ang aking kailangan. Wow! Eksakto. Buksan din natin to. Ito ang aking kailangan. Balatan natin to. Yan, balatan natin. Naku, mag-shoot pag ganito. Lagyan natin ng crimping terminals. Yan. Tingnan nyo guys. Sakto. Yan. Wow, very nice. Yan, very nice guys. Tignan nyo, ganda. Good. Yan, tignan nyo guys, no? Oh. Kasyang kasya. Kahit kaunti, walang nalabas na wire. Yan ang dapat. Yan. Sakto. Sakto. Putulin natin to guys. Yan. Putulin natin. Yan. Tapos, tanggalan natin ang balat. Yan. Tapos, ilagyan natin uli ng crimping terminals. Yan. Yan nyo guys. So, yan. Pag kayo'y magbabalat ng wire at lagyan nyo ng crimping terminals para napakaganda. Yan. Yan. Tignan nyo guys. Napakaganda. Saktong-sakto. 100%. Yan. Saktong-sakto guys. DIY. Ito'y aking tools na panggawa ng mga punjido na LED light. Yan. Saktong-sakto guys. Yan. Fix na natin. Okay. Very nice. It's time to test. Wow, perfect. 100% perfect. Pag may natutunan po kayo, please huwag kalilimutan mag-subscribe, like, and share, and click the notification bell para ma-notified po kayo sa susunod kong video. Thank you, and God bless us.